everyone, so for today's video is we're gonna have a cousins night out with of course all my cousins, Kuya Daniel, Ate Karen, Carl Anthony, and Ate Isil, and of course akong manghod si Jib Jib. So wala mi kabog asa kami mo going ani, but this is on my way to Bitaog kay para kuhaon na nako akong sunduon ako mga igagaw. And kami doon sa akong manghod nagsabay ana. Hello everyone. So nagsundo ko sa kumay agaw and dugay kay sila. Tapos tarang is Gaya uy. Nawa puday giapas. Yapas manggod. Nya. Pagdago. Puyo uy. Na. Kas niya, kailangan mag-drive. Tay bitaw. Ate Karen. Bagong dito dito. Dati si Kuan. Likod ka jibrek ko. Dati si Ate Karen. Bola ko. Dati si Oh, iba ko. Hi guys. Asa din ako? Wala tigil. Dada asa diri anak sa paras. Plot twist, imbes nga si Kuya Daniel, si Ate Karen ang nag-drive. Ambot. And then kani is we are on our way dito asa Patulangon tong may dako na hawan sa may seawall mi dapit. Dito may mag-check-check sa mga kinabuhi, magkain-kain and pagkain and mag-picture. And then there, I took a video of the moon and the sea because it is very vast, it is very calm. The night, it's giving. Like, oh my gosh, yan talaga yung gusto ko, yung moon. And I just wanna share how thankful I am na namin yung mga cousins bonding. Kaya at least man, no, despite sa kabisi, senior high and college, din nagtrabaho ang uban, at least namin time nga magkita-kita me. So, in this part is, I am on my way home, natudan ako sila, and dugay-dugay around mga 12 a.m. na yata niya or 11 p.m. So, nakadlaw na, midnight jud ang pag-uli namo, and nasulit jud namo because wala pud mi kabalo if kanusa na pud mi mo magbalik og kita and maglaglag. So kani is nagsabay mi sa akong manghod, and thank you so much for listening, and I hope you enjoyed my short storytelling, ganon for fun na gud ni oy. Bye.